Terima kasih tim pujian penyembahan. Thank you. Praise and worship team. As you can see, I am standing here alone. Seperti yang saudara lihat, saya berdiri di sini sendiri. Tak ada tulang rusuk, tak ada tulang rusuk lagi. Bukan tulang rusuk, apa tuh? Tak ada yang partner saya. Pak Andi sedang ada di California. Pastor Andy is in California right now. After almost 12 hours of the trip yesterday because the plane got delayed and because of the weather, so he had to find another flight. And there's a lot of flight that has connecting flights, so he had to stop. He had to make 3 stops before he reached California. Dia harus karena pesawat, karena cuaca kemarin bukan panas lagi, hujan saudara, jadi pesawatnya tuh delay, jadi Pak Andi tuh harus cari pesawat baru yang harusnya Pak Andi sampai di sana sore, akhirnya jam 12 malam baru sampai karena pesawatnya harus mampir di North Carolina, habis mampir North Carolina, mampir ke Utah, habis mampir Utah baru ke California. Wah, pokoknya seru deh. Jadi doakan saudara, doakan supaya Pak Andi diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bisa melayani Tuhan hari ini dan pulangnya supaya tidak ada masalah ya. So please pray so that God will give him strength, God will give him ability to share the word of God, because I know he had to endure. California is supposed to can be reached by 6 hours, but he had to spend almost 10 hours, more than 10 hours to reach there, so that he will be granted strength and ability to minister at the church in California. Please pray, and he will get back here on us Wednesday morning safely, safe and sound. Amen. Amen. Bagaimana keadaan saudara? How are you all doing? Luar biasa. How are you all doing? Luar biasa katanya. Awesome, we're doing awesome. Kalau saya tanya apa kabar, saya senang dengar jawaban luar biasa. Ya, saya harap saudara dalam keadaan yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Amin. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk sharing firman, bukan minggu lalu saudara, baru kemarin dikasih tahunya. Haleluya. Karena saya pikir dia sudah ada save, udah plan something else, ternyata dia berubah. Jadi Pak Andi bilang, ngana yang baking. Oh Tuhan tolong, ya sudah. Dan pagi ini wifi saya mati, jadi saya sudah siapkan PowerPoint dan saya harus cepat-cepat rubah ke dalam bentuk keynote. So I hope you can stay with me, you can bear with me as I deliver the message. Saya mau memberikan sesuatu yang kami dapatkan dari New York juga, dari Pendeta Juliana. I want to share with you something that we received when Pastor Juliana shared the word of God. And this is what I received. This is my personal revelation that I received from what she shared in New York. Jadi saya mau bagikan ini kepada saudara, apa yang revelasi pewahyuan yang saya dapat tentang apa yang kita dapatkan di New York waktu kita doa pengurapan. Boleh? PowerPoint, amin. The keynote. Can you see it? Bisa jelas ya? Karena saya bikinnya di telepon sore, jadi kelihatannya kecil sekali. What is it? Understanding the grace of God. Mengerti akan kebaikan Tuhan. Amin. Oke, next slide. Kenapa penting? Saya harap saudara tidak bosan ya dengan pesan ini ya. Waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan saya harus bagikan ini, dan Tuhan saya sempat worry, saya sempat takut. I began to worry when I knew that I have to share this message, because this is a regular message that people, if you have been Christian for so long, you have heard about the word grace of God. Coba kembali ke title-nya, Grace of God. And I hope that you are not tired of hearing this word about grace. Bisa kembali nggak tadi? Can you go back to the title? Understanding the grace of God. Bu, kalau tentang grace kan kita sudah dengar ya, apalagi tadi dia ada berdiri di sini nyanyi. Ya. Saya berharap saudara nggak bosan, tapi yang saya maksudkan adalah banyak orang pikir mereka tuh sudah mengerti tentang kasih karunia. Tetapi saya melihat
sedikit sekali yang bisa menangkap arti sebenarnya daripada kasih karunia. I see that a lot of you have an understanding of what is the grace of God. But so many of you really grasp the true meaning of God's grace, of the grace of God. Once again, so please do not get tired, get bored of this message, of the word grace. Please jangan ada yang merasa bosan, sudah Jo, ini bukan buat kita, no. Kita so dengar ini sejak kita ini bukan buat kita, no. Tapi saya minta supaya saudara membuka hati saudara, bisa menangkap benar-benar dengan roh saudara bahwa kasih karunia Tuhan itu tuh berarti penting bagi kita. Sekali lagi, kenapa kasih karunia itu penting? Why is the grace of God is so important? Why is it needed? Why? Kenapa itu diperlukan bagi kita semua? Next slide. Karena apa? Karena Roma 3 ayat 23 katakan apa? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inggrisnya? For all. Stop sampai situ. For all. All means what? All means all. All means all. It's not for some. Enggak dikatakan seperti itu saudara. Tapi dikatakan for all. Including you and me. Including President Joseph Biden. Including Jeff Bezos. All of us. For all have sinned and fall short of the glory of God. Semua orang, waktu kita semua orang telah sin dan fall short of the glory of God. Sin itu artinya apa? Miss the mark. What is the meaning of sin? We miss the mark. We miss what God has prepared, what God has purpose for us. We miss it. Kalau saudara mengerti apa arti dosa itu tidak melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita dilahirkan kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita nggak mengerti, kita semua jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita butuh apa saudara? Kasih karunia for all. Therefore we need the grace of God. All have sinned. Semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. All have sinned and have fall short of the glory of God. Therefore, it is important when I share about this, I'm sharing about the grace of God, not the grace of man. Saya tidak membagikan tentang kasih karunia manusia yang bisa berubah-berubah. Bayar utang lo, misalnya ada yang nagih. Aduh nggak bisa. Oke deh, kali ini gue maafin, tapi next time jangan kayak gini lagi ya. Itu tuh kasih karunia manusia. Ya, pay your debt for me. You owe me such money. And then the person said, please, I can't. I don't have money. And then the person said, okay, this time I forgive you, but don't do it next time. That is the grace of man. Sometimes we say, okay now, but not okay tomorrow. Itu kasih karunia manusia. Tetapi kasih karunia Tuhan itu tidak ada berkesudahan, terus berkepanjangan. The grace of God never change. The grace of God is continuous. The grace of God keep going and going, everlasting. Saudara sudah mendengar ya bahwa, bukan mendengar lagi, sudah tahu bahwa kekristenan itu bukan agama, tetapi apa? Hubungan. You all know, you all here, I know you all Christians, been a Christian for so long perhaps, or maybe you just become a Christian, but you know that Christianity is not a religion, but Christianity is a relationship. Why can I say this? I can show you. Next slide. Saya bisa kasih tahu kenapa saya bisa kasih statement ini bahwa kekristenan itu hubungan. Mari kita lihat di Yohanes 1 ayat 17. Ini alasannya.
Saudara tahu hukum Taurat waktu Musa diberikan 10 perintah Allah ini adalah jangan berbuat jangan mengingini barang sesamamu, jangan berzina, jangan mencuri, hormatilah ayah ibumu. You know the 10 commandments that God gave Moses at the Mount Sinai. Do not commit adultery, do not steal, do not worship other gods. All those 10 commandments are all laws. Right? And laws were given. Coba saya minta bahasa Inggrisnya the next slide. It says what? For the law was given through Moses. Jadi apa yang saya bagikan barusan tentang Musa, yang 10 perintah Allah itu diberikan kepada Tuhan kepada Musa. Betul? Ya. The law was given. Balik ke Indonesianya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya. Mana nih? Oke, Bang ada dulu di situ. Biasanya ada di sini. Marjo, tolong Pak kita. Yoke, Bro. Biasanya dia ada feeling dia. Dia duduk di belakang so ada feeling. Biasanya. Biasanya ada duduk di sini kita selalu, Bro, tolong. Dikatakan apa? Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi saya Tuhan nih. For example, I'm God. On Mount Sinai, and he represent Moses. So I give this commandment. Ya, segini dong. 10 perintah Allah, betul? 10 perintah Allah. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, betul? Dan Tuhan bilang, kasih pada bangsa Israel perintah ini. Give to the people of Israel these 2 tablets that contains the 10 commandments. For the law was given to Moses. Betul? Ya. You all people of Israel, saudara semua adalah orang Israel. Diberikan lewat Musa. Saudara, Tuhan tetap ada di sini, Tuhan tetap ada bertata dan Musa turun memberikan 10 perintah Allah supaya orang Israel bisa hidup menurutnya. So Moses went back to the people of Israel with the commandment, with the law so that the people can follow, this was used as a guideline so that the people can follow, right? Am I correct? Okay, thank you. And pay attention to the one in English. Okay. For the law was given through Moses, but grace, ada 3 grace kita. Grace Ella, grace Nyabowo, ada grace satu. Kita ada 3 grace, haleluya. Biarlah gereja ini dipenuhi oleh grace. We have 3 graces here. For the law was given through Moses, but grace, saya ambil ini dari kitab Amplify. I took this from the Amplify Bible. But grace, which is the unearned, undeserved favor of God. You do not earn this. Saudara tidak, what is earning mean? Saudara nggak harus kerja untuk mendapatkan ini. Dan ini dikatakan undeserved. Seharusnya kita tidak patut, kita nggak layak dapetinnya. Tapi Tuhan melayakkan kita. But grace, saya akan skip, grace and truth came through Jesus Christ. Kembali ke Indonesianya coba. Indonesian? Ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Betul tadi? Diberikan, saya kasih kepada Bro Yoke. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Jadi ada 2 kata berbeda. Diberikan dan datang. There is 2 different words, given and came. Grace came. Coba balik ke Indonesia. I want you to go back and forth ya, supaya saya bisa bicara kepada 2 community, 2 go back. But grace and truth came through Jesus Christ. Saudara suka nggak kalau ada yang ngetuk pintu datang bawa makanan? Suka nggak? Suka ya? Do you like it when someone knock on your door, bring something for you? Do you like it? Pasti. Saya ini paling langganan saudara. Saya benar-benar ban-ban kamsya banget deh. Orang itu datang bawa makanan. Ban-ban kamsya terakhir Ciong. Bawa, Mother's Day pula lagi dia yang bawa saudara. Roti. Bawa Bu Desi ini. Saya tuh rasanya udah pengen kalau ban-ban kamsya udah
seneng banget gitu loh. I really appreciate when you come to our house, bringing food, bringing something. The last time Mila's mother on Mother's Day came, like she brought this bread for us, and I just really I'm grateful. Saya bersyukur, saya bisa benar-benar terima kasih karena datang itu secara pribadi ya, itu sifatnya personal, saudara, betul? Kalau saudara ada orang datang ke rumah sifatnya personal. Nah, sama dengan kalimat ini. Grace and truth came through Jesus Christ. Jesus Christ did not give it to Moses. Hey, kasih tuh pada orang. Kasih pada orang. Dan Yesus tinggal di sini. Nyanda, enggak. Yesus datang. Yesus turun dari surga. Datang. Balik ke Indonesianya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Jadi Yesus itu datang. Amin. Yesus datang. He came personal. Sifatnya personal, saudara. That's how he loved you. Itu sebabnya Allah begitu mengasihi dunia ini. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Karena begitu besar kasih karunia Allah, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia apa? Datang. He came. Grace and truth came. Tuhan tidak kasih Pak Yoke tadi, kasih Jopadorang. Ini grace, kasih karunia, kebenaran, kasih Jopadorang. Enggak. Dia datang, Yesus datang. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Karena ini adalah sifatnya personal. This is what makes it the difference between Christianity and the rest of the religion. Because in Christianity, God came, Jesus came, bring his grace, bring his truth. Even as a matter of fact, he is grace and he is truth. Because what? He says, I am the way, the truth, and the life. Yesus mengatakan bahwa aku adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Oleh karena itu, ini yang membedakan kekristenan dengan yang lain, saudara. Saya bersyukur, walaupun saya ini dilahirkan dari keluarga yang waktu saya lahir mama saya sudah percaya. Tapi kakak-kakak saya masih belum, masih Muslim. I'm grateful that I was born. When I was born, my mom was already saved. But the rest of my family, my siblings, they are still Muslim. They don't know, they don't understand. And yet we are still ministering, we are still praying. Tapi saya bersyukur, saudara bisa bersyukur. Mungkin saudara tadinya gelap, sekarang sudah jadi terang, saudara. Bukan, saudara ngerti ya, maksudnya gelap dalam kegelapan. Sekarang sudah dalam kerajaan terang, amin. I'm grateful that all of you have come from darkness into light because of this. Kasih karunia dan kebenaran datang, amin. Saya mau kalau saudara bawa pulang hari ini, bawa pulang satu kata ini, datang. I want you to, out of all the things that I share, maybe you need to bring one thing. Just bring this word. Grace came. It came because God came. God did not just give it. Next slide. Ini, saudara bisa lihat nggak? Essence of the gospel, esensi daripada Injil itu ada 3. The essence of the gospel, that is, number 1, Jesus saves. Nomor 1, Yesus menyelamatkan. Nomor 2, Yesus mengampuni, Jesus forgive. Number 3, Jesus cleanse. Tapi saya tidak akan membahas ini secara, saya akan memberikan kepada saudara, tapi saya akan bahas satu demi satu hari ini. Saya akan fokus dalam grace itu. Next. Jadi ingat ya, grace came. Kasih karunia datang. Ya. Yesus menyelamatkan. Di Lukas 5 ayat 32 bahasa Indonesianya, coba Indonesia first. Dikatakan apa? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Sekali lagi kata datang. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Inggrisnya,
The English version, go back. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. I have not come, berarti dia sudah datang. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Melalui Yesus Kristus, kita orang percaya, kita telah dilayakan. Dikatakan tadi apa? Grace is undeserved, grace is unearned. Earlier I showed the slide to you. Grace is undeserved, unearned favor of God. Sesuatu yang kita tidak layak dapatkan, tapi kita dapatkan itu adalah karunia, saudara. Nah, dikatakan grace itu datang, kasih karunia itu datang. Grace came through Jesus Christ. And through our faith in Jesus, God has once again cleanse us, allow us, and make us deserving to approach the throne of grace. Melalui Yesus Kristus, kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tata karunia Allah. Amin, saudara. Next slide. Next. Haleluya. Is that you, Nono, or is that you, Benaya? Oh, mereka begini-begini. Haleluya. Kalau saudara nggak bisa baca ininya, saudara buka firman Tuhan sama-sama. Roma 5 ayat 21. Saudara buka Alkitab saudara, maksud saya. Coba Indonesianya. Good job, Benaya, by the way, on your second day of training. Bisa baca nggak? Ya. Supaya, 1, 2, 3. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. The English version. So just as sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace. Ada kata-kata God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. Coba kembali lagi saudara, imagine tadi saya memberikan kepada Bro Yoke hukum Taurat. Just go back to imagining when I handed to Yoke the 10 Commandments. It was given to Moses. It was given, diberikan kepada Musa supaya menjadi hukum bangsa Israel hidup menurut hukum yang Tuhan sudah turunkan kepada Musa. Tapi di sini dikatakan Indonesianya coba. When you go back to imagining when I gave when God gave the 2 commandments to Moses and to set it as laws, as guidelines so that the people of Israel can live through it. Supaya sama seperti orang berdoa, supaya harusnya saya ganti warnanya. Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, kasih karunia berkuasa oleh kebenaran untuk apa? Untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dikatakan lagi kasih karunia akan berkuasa. Grace will rules. And in the English translation is that God's wonderful grace will rules. Jadi saudara kita semua yang sudah diselamatkan. Ingat, kita diselamatkan bukan karena usaha kita. We are saved not by our own effort, but by what? The grace of God. Kita semua yang sudah diselamatkan. Kita pakai kasih karunia ini untuk kita bisa hidup. Ya. Jadi janganlah pakai kehidupan kita yang masa lalu. Oh, kalau Yesus bisa mengampuni, kita nyanda. No, saudara. Kalau kita sudah diselamatkan, kasih karunia itu rules,
berkuasa. Dikata, when we have come to believe in Jesus Christ, we have been saved. I want you to use the grace of God as your guidance, as your guidelines. So in order for you to, go back to the English one, in order for you to rules, dikatakan apa? God's wonderful grace rules instead of what? Instead of sin. So in order for you to be able to conquer sin, use God's grace. Bagaimana cara mengalahkan dosa, Ibu? Bagaimana cara mengalahkan ini keinginan daging, keinginan dosa? Kasih karunia. Dikatakan apa? God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God. Memberikan kepada kita right standing, help me, apa ini Indonesianya? Memberikan kepada kita sesuatu di mana kita tuh bisa berkenan di hadapan Allah. Gimana Tuhan itu bisa menerima kita apa adanya. Dikatakan rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. So in order for you to reign in this life, supaya saudara bisa berkuasa di muka bumi ini, saudara perlu kasih karunia. Mungkin kita memandangnya cetek, mungkin kita memandang kasih karunia sebagai sesuatu yang weak, sebagai sesuatu yang lemah. Maybe we view grace like, oh, it's something so meek, something so weak, we cannot rule. But God's word says what? Rule, God's wonderful grace rules instead and giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ, our Lord Savior. Hallelujah, hallelujah. Next slide. Ini yang tadi saya bilang. Indonesianya dulu, sorry. Efesus 2 ayat 8 dikatakan apa? Nah, kalau saudara baca di Alkitab saudara, saya kasih terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini yang saya kasih lihat ya. Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri, itu adalah anugerah Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Ini nggak ada di Alkitab karena ini saya ambil dari terjemahan sehari-hari. Supaya gamblang, supaya kita bisa menangkap Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya. Kita diselamatkan begitu kita percaya. Amin. Back to the English one, Ephesians 2 verse 9. God saved you. I took this from the New Living Translation. And it says, God saved you by His grace. When you believed, and you can take credit for this. It is a gift from God. So God saved you by His grace when you what? Believe. Ketika saudara percaya. Ingat tadi Tuhan mengasihi kalian karena kalian percaya, kalian diselamatkan. Betul? Jadi sekali lagi ini bukan hasil usaha kita. Once again, this is not our own effort. Because I go to church and I'm saved. Oh, because I sing at church that I'm saved. No. Oh, bukan karena saya menyanyi di gereja saya diselamatkan. Oh, karena saya ke gereja saya diselamatkan. Enggak, saudara. Kasih karunia. God saved you by His grace when you what? Believed. And you cannot take credit. Oh, saya diselamatkan karena nenek moyang kita pelaut. No, nenek moyang kita seorang Kristen. No, bukan, kita nggak bisa take credit, saudara. Kita nggak bisa take credit. Tapi Tuhan menyelamatkan kita oleh kasih karunia. Next slide. Nah, tadi kan dibilang apa? Ada dua slide sebelumnya dikatakan right standing, betul? Right standing. Apa itu Indonesianya? Help me. Somebody. Right standing. Right standing. Istilahnya tadinya nggak layak, sekarang jadi layak sehingga kita jadi berani, ya. Jadi berani. Nah, boleh saya masuk lebih dalam lagi? Can I go deeper? Boleh? Saya aman ya keluar dari sini. Saya mau curhat. Saya itu dalam kekristenan ada dua kata, dan bahasa Indonesia ya. And I apologize to the English.
karena ini nggak relate. Dalam dua kata Indonesia yang saya amat bergumul untuk saya pakai adalah kata yang ini. Yang kedua, the next slide. The next two slides, I'm sorry. Next two slide, Indonesian. Takut dan ampun. I don't know if you notice where I'm going with this. Saudara tahu nggak saya mau pergi kemana dengan dua kata ini. I'm struggling using these two words of the word. For those of you who don't speak Indonesian, ampun means it's like forgive, but in such a way that somebody do something so bad and you ask forgiveness in such a way that people will forgive you eventually. That's ampun. That's what ampun. And then the word is takut. Can you show the word takut? Fear. Fear means, takut means fear. Okay, non-Indonesian speaking. And I was just telling them that I've been having a struggle about these two words, takut dan ampun, in my Christian life. I'm struggling to use the word fear and forgiveness. It's not forgiveness, ampun is not forgiveness. Jadi saudara, saya mau kasih tahu bahwa saya bergumul dengan kata takut dan ampun. Saya ini paling jarang berdoa atau paling jarang ngomong takut akan Tuhan. Itu jarang sekali. Kenapa? Karena orang dengar takut akan Tuhan, jadi takut. Benar nggak? Kalau saudara dengar kata, oh kita takut Jo, aduh kita takut sekali kalau gelap, aduh kita takut sekali kalau tinggi. Itu berarti saudara benar-benar takut. When you said that you are fear of height, when you said that you are fear of dark, you really fear, you really have that fear. So what I was saying that, I was having a hard time telling people about fear of God. Because the word fear, it contains, the connotation of the word fear is like something for you to be fear of. Karena konotasi kata takut itu membuat orang jadi takut. Makanya saya paling jarang bilang takut akan Tuhan. Jarang banget. Apalagi kalau saya bilang sama teman, sama orang-orang yang baru bertobat. Kenapa? Saya nggak mau mereka jadi takut sama Tuhan. I don't want them to fear the Lord. I want them to honor, to respect the Lord, but not of fear of Him. Why? Because Jesus came. Dikatakan tadi Yesus datang secara personal loh. Yesus itu datang. Jadi gak perlu kita lagi ngerasa takut Tuhan. Dan takut Tuhan yang sebenarnya dalam bahasa asli itu artinya submissive. Itu artinya submit, itu artinya tunduk kepada Tuhan. Jadi saya mau bilang di sini kalau bisa, kalau saudara ngomong tentang takut Tuhan, saudara mengerti takut Tuhan itu artinya apa? Oh ya, itu artinya kita tunduk, kita submit kepada Tuhan, kita respect out of reverence, takut. It's not like, aduh kita takut Jo. Saudara, saya punya bos itu kerja, ini kan saya punya meja, bos itu kerja di sana. Jadi kalau saya apa-apa dia bisa tahu gitu. Dan bukan berarti kalau saya browsing internet apa mumpungnya enggak ada bos, no. Begitu ada bos, aduh so takut, balik lagi. Enggak saudara, itu takut. Saudara takut ketahuan, takut ada polisi when you're driving. There's a police, come on, slow down, you begin to hit the brakes. That is a fear because you fear of the police. You fear of your boss, that's why you do your job well. That's not the fear of God. Please jangan disamakan dengan fear of God. Tolong jangan disamakan dengan takut akan Tuhan. Karena saya nggak mau umat Tuhan di sini keluar dari gedung ini memiliki rasa, aduh kita takut takut dosa, aduh takut nanti Tuhan marah, aduh Tuhan nanti marah pada kita. Saya mau membongkar perspektif yang lama yang saudara mungkin bawa dari Indonesia, yang saudara mungkin bawa dari orang tua. Takut makan Tuhan, nanti kalau nggak dihukum. No, Jesus, Tuhan, katakan apa tadi? Kasih karunia datang. Artinya personal. Jangan takut lagi. Oleh karena itu tadi ada the verse says right standing. Supaya kita berani. So please when you
leave this building. I don't want you to leave this building bringing that, God is to be fearful. God is judged. God is mean. God will so ready to punish when you sin. No. God is a loving God. God is an all-loving God. His love, His kindness, He's so forgiving. He's so patient towards you. He's not something to be so fearful of. When you sin, when you fail, get back up and go right to Him. Karena apa? Ketika saudara jatuh, saudara gagal, saudara bilang, aduh Tuhan jatuh lagi nih kita, aduh dosa lagi. Jangan stay down, get up, bangun, kembali lagi kepada Tuhan. Saya mau kasih next slide yang ada, ya, Indonesianya. Karena apa saudara? Ibrani 4 ayat 16 dikatakan apa? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Kenapa kita bisa penuh keberanian? Karena tadi itu, ayat tadi itu yang dikatakan God has given us right standing. Supaya kita bisa berani. Right standing, benar-benar kita udah layak, kita udah layakan. Penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya apa? Kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. In English, I took this from the Amplified Bible. It says, therefore let us with privilege approach the throne of grace. And that is the throne of God's gracious favor with what? Confidence and without fear. So that we may receive mercy for our failures and find His amazing grace to help in time of need, an appropriate blessing coming just at the right moment. Now sekarang Benaya go back to the word ampun. Ini number 2, kata nomor 2 yang saya bermasalah dalam bahasa Indonesia kalau dalam hal kekristenan, ampun. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Itu bagi saya bertobat, Tuhan ampun. Where's Israel? Ael, can you come here? Saudara tahu ampun nggak? Kalau ampun itu dalam Indonesia, kita bilang, tadi saudara bilang apa? Saya tanya Inggrisnya apa? Ampun, forgive. Bukan, kalau forgive itu kayak kita kasih, minta maaf, forgive. Tapi kalau ampun nih ya. Can you act? Ya, you can act ya. Action. Ini kalau ampun, ini nih dia salah banget. Dia bilang, Mama I'm sorry. Minta maaf. Tapi kita nggak kasih maaf. Oh semua kasih ini jangan. Mau kasih ini. Mau minta maaf nggak nah? Hah? Mau minta maaf? Nggak? Apa? Kan I ask you to act. Nah, saudara lihat, dia bilang apa? Ampun, oh man, I'm sorry. Ampun, Mbak. Bukan lagi minta maaf, tapi ampun. Rasanya apa? Salah banget gitu ya, sampai saya harus begini. Ampun, betul? Ya, thank you. Haleluya. So that's I just want to show it to you the difference between maaf sama ampun. Dia tadi minta sorry, maaf. No, maaf. Sampai begini baru dia langsung. Begitu saya dengar dia bilang ampun. Jadi saya nggak mau kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bilang Tuhan ampuni saya. Rasanya jauh, rasanya kita udah dosa banget. Walaupun kita tadi memang dosa, mungkin bohong atau apa gitu. Tuhan ampuni. Mungkin kalau saya bagikan ini mungkin terlalu saudara banyak yang gak bisa terima, tapi I just want to, saudara saya mau bilang kepada saudara bahwa kita nih sama Tuhan tuh kayak anak sama bapak. Kita datang tadi apa? Datang dengan penuh keberanian. I just want to share with you, I know some of you maybe cannot take this message. But I just want to share with you that our relationship with the Lord is like a relationship between Israel and me. It's a relationship between a father and a son, a father and a daughter.
so close that you can just come and say, I'm sorry, I messed up. I'm sorry Dad, I'm sorry Mom, I messed up. Same thing, sama dengan Tuhan. Kita juga bisa dengan penuh keberanian karena kita sudah mendapatkan right standing. Kita bisa datang ke hadirat Tuhan, kita bisa datang ke tahta Tuhan, kita bilang, I'm sorry, Tuhan saya minta maaf. Karena kata ampun itu konotasinya kayaknya udah jauh, udah jatuh banget, udah bejat banget tuh. Jadi saya agak kurang suka pakai kata ampun. Tapi saya bilang, kalau saya bilang sama Tuhan, I'm sorry Lord, I messed up. I'm sorry Lord for the things I've made it. I'm sorry, just come as you are. Bukan saya juga bukan saya juga merendahkan nilai kata ampun itu, enggak saudara. Tapi sekali lagi saya mau saudara keluar dari gedung ini, saudara bisa tahu bahwa kita ini sudah mempunyai right standing sama Tuhan. I want you to leave this building knowing that we have a right standing. We can just come to the Lord anytime we want. Even though that we are messed up, we can just come. Because why? Hebrews 4:16 says, come with boldness. Therefore we can come boldly to the throne of God without apa? Without fear. Oleh karena itu kita dapat menghampiri tata kasih karunia Allah tanpa rasa takut. Saya mau kita semua ini bisa benar-benar punya mindset di mana kita sama Tuhan itu sama seperti kita memanggil dia Bapa kok. We call him Abba Father. So treat him as your father. Call him Daddy. Waktu saudara doa, Tuhan, Bapak, Dad, Pak De. Babe, apa yang saudara mau katakan? Saudara, sekali lagi kekristenan adalah suatu hubungan. Jadi kalau saudara datang ke hadirat Tuhan, instead of, setiap kali nih ya saya mau kasih tips. Kalau saudara sudah lama jadi orang Kristen, kita gak bisa terus-menerus datang ke hadirat Tuhan. Tuhan kami minta ampun atas dosa kami, Tuhan kami minta ampun. No, instead of saying that, say this. Tuhan, saya bersyukur untuk pengampunan. Saya bersyukur kau sudah menerima aku apa adanya. Saya bersyukur untuk pengampunan. Itu ada bedanya ya. Beda kalau saudara datang ke hadirat Tuhan, saudara minta ampun dengan saudara datang bersyukur. Karena saudara bisa dengan yakin tahu bahwa ada pengampunan tersedia bagi saudara. Kalau saudara datang merendahkan diri. When you come, I was just telling the people, when you come to God's presence, instead of repeatedly saying, Lord, forgive me, Lord, forgive me, Lord, forgive me, come to the Lord boldly and say, Lord, I thank you for your forgiveness. Karena dia sudah ada naik ke kayu salib untuk dosa kita, untuk pelanggaran kita, untuk kebodohan kita. Dia sudah lihat saudara, our future sin. Besok kita mau dosa apa dia udah tahu. Lah dia lakukan 2000 tahun yang lalu kok. Dia udah tahu 2023 kita bakal kayak apa, dia udah tahu. He knows. He died 2,000 years ago. He would definitely know what we will be doing 2022, 2023, 2024. We're going to be messed up 2025. He already knows. And he said what? It is finished. Bukan lagi nanti diulang lagi. So when you come into God's presence, instead of saying, Lord forgive me, say, Lord I thank you for your forgiveness. Itu ada suatu keberanian, ada suatu keyakinan. Ketika saudara bilang, Tuhan saya bersyukur, saya berterima kasih untuk pengampunanmu. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karyamu di kayu salib. Kau bilang sudah selesai. It is finished. Saya bersyukur ketika saya jatuh tadi malam. Saya jatuh dalam dosa tadi malam. Saya bersyukur ketika saya barusan berbohong. Ada kasih karunia Tuhan tersedia. Ada pengampunan tersedia. Terima kasih Tuhan. Jadi kita tuh ada instead of bukan lagi kita datang ke hadirat Tuhan dengan rasa aduh kayak takut banget. Enggak saudara. Tapi ada keberanian. Israel atau Abednego atau Adinda gak mungkin datang kepada saya. Mama ampun, mama ampun, minta nasi dong, minta nasi. Mama minta teh kotak apa? Enggak, datang aja. Teh kotak, buka fridge. No food, padahal banyak banget. Mereka nyantai aja gitu loh.
Kita bisa datang ke hadirat Tuhan dengan sama seperti anak kita datang. Kita bisa terima apa adanya. Sama seperti kita dengan Tuhan. Just come. Just come. Saya mau kasih lihat next slide. Saudara tahu di perjanjian lama, orang kalau berdosa harus bawa korban penghapus dosa. In the Old Testament, when the people sin, they have to come to the priest, not empty-handed, but they have to bring a lamb or sacrificial offering as a sin offering. And the priest will lay his hands on the animal to transfer. As you can see, the priest is wearing white, represent someone that is holy, someone that is blameless. So the priest will lay his hands on the animal to transfer the holiness, to transfer. And the man had to lay the hand on the animal to transfer his sin. Jadi kayak ada the action of exchange. Jadi waktu orang Israel berdosa, mereka harus membawa korban penghapus dosa ini. Dan saudara bisa lihat yang imam berbaju putih, yang orang awam ini berbaju merah. Orang awam ini harus menaruh tangannya, mentumpang tangan atas binatang ini untuk sebagai aksi untuk mentransfer dosanya. Jadi dosanya nih ada di kambing atau domba ini, ada di atas binatang ini. Baru setelah itu binatang ini disembelih, ya, digoreng jadi rica, ya bukan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Harus ada korban penghapus dosa. Harus, nggak boleh tangan hampa. So you have to bring a sin offering. You have to bring a sin offering in order for you to be forgiven. Supaya saudara bisa diampuni. Jadi datang dengan domba, pulang bebas deh atas dosa. Karena dombanya sudah disembelih, sudah dibikin rica, sudah bebas dia. Tapi yang sekarang, di zaman ini, dikatakan apa? Yesus datang. Jesus came. Next slide, next picture. So that you can come as you are. Datang apa adanya kita. Tangan kotor, mungkin hati kotor. Datang apa adanya kita. Maybe your heart is messed up. This dirty hands represent not only us physically, but us mentally, us spiritually. Just come as you are. Ini tangan yang kotor ini bukan hanya simbol tangan fisik kita yang kotor, tapi mungkin mental kita kotor, jiwa kita kotor, di dalam ini kita kotor. Datang apa adanya. Jangan ragu-ragu. Jangan datang dengan tertunduk, tapi datang dengan penuh keberanian, saudara. Tuhan, terima kasih atas pengampunanmu. Sekali lagi bersyukur aja. Tiap kali saudara lihat kayu salib, bersyukur aja. Betul? Amin, saudara. Just come and be thankful. Just come and be grateful for His grace is sufficient. Karena kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Lebih dari cukup, selalu ada persediaan. Tuhan nggak bilang, aduh kita so ampuni Pak Hendrik, kita so nggak sudah habis ini kasih karunia buat ngampunin ngana. So kita pakai semua, enggak saudara. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Pengampunan Tuhan akan selalu ada bagi saudara. The unending, unexhausted supplies of His grace will always be there for you. It's not like, oh, I've used up all of my grace to forgive a guy. I don't have any more grace to forgive you. No, but He will always forgive. He will always be there. And His grace is always been enough. Just come as you are. Amen. So in order for you to grow, you have to cultivate that grace of God. Practice that grace of God in your walk with God. Ya, saudara latih itu kasih karunia Tuhan ketika saudara datang ke hadirat Tuhan. Sekali lagi jangan takut saudara, jangan, don't ever feel, aduh saya harus ini dulu baru saya datang. Banyak sekali saya ngelihat orang, aduh ibu saya udah nggak ke gereja so lama, saya mau. Iya, karena saya
banyak banget dosanya. Saya tunggu dulu deh Bu, nanti kalau dosanya udah amat berkurang baru saya ke gereja. Bener loh, ada yang ngomong kayak gitu. Oh pastor, I haven't been to church for so long. It's because I feel so bad. I'm so sinful. I'm so guilty. You know, I'm so messed up. I'm just wait until I'm less messed up so that I can come to church. Haleluya. This is the place for messed up people. Ini adalah tempat untuk orang-orang yang perlu pertolongan. Ini adalah bengkel. Ini rumah sakit, ini segalanya saudara. Come as you are. Karena firman Tuhan katakan apa? I am the base. Saya yang akan firman Tuhan yang membersihkan. Jangan tunggu sampai saudara mau bersihin dulu sendiri. Karena gak bisa. Sekali lagi kita diselamatkan oleh kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. You are saved by God's grace. It's not your own effort. So what kind of effort that we make so that we can be accepted and be in right standing? Nothing. No effort. Just come as you are. Amin. Amin saudara. Saya minta pemusik datang ke depan. 22 tahun masih ada di sini. 22 tahun. God has been so gracious. Gereja ini ada karena kasih karunia Tuhan. This church can be here. All of you can be here. It's all because of God's grace. 22 years. I remember the struggle. I remember the challenges. Saya ingat banyak tantangan, banyak rintangan untuk kita masuk ke tahun 22, saudara. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya nggak tahu kita ada di mana sekarang. Struggle dengan perizinan, mulai dari perizinan. Saya ingat waktu itu Kit dan Pak Andi minta izin untuk supaya bisa pakai gedung ini. I remember when Kit and Pastor Andy went to the town hall to ask so that we can use this building as a place of worship. It had to go through struggle. It's not easy. It was not easy to achieve. We had to go through just so many things in order for the church to reach its 22nd year. Kursi yang saudara duduki, coba saudara lihat deh. Kalau bisa berdiri sebentar gitu. Itu tuh udah kempes loh. Saya kalau lagi bersihin kursi, saya bilang, Tuhan, kita perlu kursi yang baru. Saya ingat 7 tahun yang lalu di luar sana. Kenapa saya bisa ingat? Karena ada di Facebook Memory. Di Facebook Memory ada. 7 tahun yang lalu, I remember why I can remember this because it's on Facebook Memory. It, came up 7 years ago. We took all of these chairs out there and we clean it. We wash it one by one. We had fun. We laughed. 7 years ago, 7 tahun yang lalu kita bawa semua nih kursi ini keluar, kita bersihin, sikat, bersihin segala macam. Ya, 7 tahun yang lalu. Terus ada banjir pula. And then the flood came, and then the struggle to pay electricity, the struggle to keep this place going, the operational. We have to pay for the electric, we have to pay for the heat, we have to pay for the AC. Kita harus bayar semuanya ini. Kalau ada yang masak, kita harus bayar itu. Dapur, kalau ada yang dekorasi, ini juga nyala, bayar saudara. Semua bayar. Jadi saya kalau ngeliat, wow. Dan Tuhan memelihara 22 tahun sampai sekarang. Itu kasih karunia Tuhan. That is God's grace. Maybe the single person that can understand God's grace upon this church is Pak Maramis. Because he deals with the money. Oh, the money coming in so few. And the money coming out so big. Yang masuk sedikit, yang keluar banyak. Dia ngerti sekali, Saya kasih tahu ini saudara supaya saudara bisa mengerti kita ada di sini. Karena kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Applies that into your everyday life. Tanamkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali kita datang, setiap kali kita berdosa, kita gagal,
Kita mau bilang kita mau buat ini tapi kita buat itu. When we messed up, when we fail, we made a promise for God, we will be, I will follow you with all of my heart. I will not sin, I will not do this. But yet you keep doing it, yet you keep messing up, yet you keep falling. Get up and come to the throne of grace. Boldly, without fear, tanpa ada rasa takut. Bilang, Lord, I'm sorry. Tuhan, forgive me. Minta maaf Tuhan, minta maaf. Saya salah. Jadi saudara bawa firman ini keluar. Tanamkan dalam diri saudara bahwa Yesus datang. Personal. That means He loves you so much. He will just not just bring this home with you that Jesus came. And that is personal. Jesus came. And it touched your heart, it ministered to you. Jesus did not just stand here and judge as a mean God. No. He came, He left His glory. And He came for you and I. Dia meninggalkan semua kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba, keset. Seorang hamba itu keset. He took the form of a bond servant, the word of God says. A servant or a slave is something that is someone that is so low in status. You have no right of your status. That's what Jesus did. He came. Took the form of a servant, mengambil rupa seorang hamba, dan dia turut menderita sampai dia menderita mati di atas kayu salib. Dia taat sampai dia mati di atas kayu salib. And He obeyed the word of God says. He took the form of a bond servant and obeyed God up until the point He had to endure the cross for you and I. And therefore God highly exalted Him and given Him name above every name. That at the name of Jesus every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Oleh karena itu melihat ketaatannya Allah mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Dan oleh karena nama Yesus segala sesuatu yang ada di muka bumi bertekuk lutut mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena apa? Dia datang dengan kesederhanaannya, datang sebagai seorang hamba, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib. Dan Ibrani 4 ayat 16, sekali lagi kasih Hebrews 4:16 dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh saudara, bukan beberapa tapi penuh keberanian. Sama seperti Adinda bisa datang kepada saya penuh keberanian, gak perlu takut-takut. Penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa saudara? Pertolongan, pengampunan, apalagi penyembuhan, restorasi tepat pada waktunya. Penuh dengan keberanian datang. Just come as you are. I will read it in English but in a different version. Therefore, let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Come as you are. Datang apa adanya saudara. Dengan tangan yang kotor tadi, hati yang kotor. Jangan mikir, aku harus bersih dulu baru datang. No. Just come as you are. It doesn't mean that you have to clean your hand first. That picture says that come as you are. Even that you are dirty. Come, just come. Datang. Karena kekristenan itu bukan agama, sesuatu agamawi. Kita gak perlu ritual agamawi. Tapi datang saja. Kekristenan itu suatu hubungan. Christianity is a relationship. It is not a rituals. It is not religious. Something that you have to do your religious duty in order for you to receive grace. In order for you to receive forgiveness. No. Just come. Just open up your heart. Just come.
Mari kita berdiri sama-sama. Let all stand.